मेरी माँ हर चीज़ में बेहतरीन थी। हमारे लिए हर वक़्त तैयार रहती थी, कभी थकी नहीं, कभी बीमार नहीं और मैं हर वक़्त थकी रहती हूँ। मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं, घर कभी साफ़ नहीं रहता, खाना हमेशा टाइम पर नहीं बनता। मेरी सास मुझसे कहती है कि तुम्हारी माँ तो हर काम बेहतरीन करती थी। मैं रात को सोचती हूँ क्या मैं अपनी माँ जैसी नहीं बन सकी? क्या मैं नाकाम हूँ? जब मेरे बच्चे रोती हुई माँ की तस्वीर देखते हैं तो इनकी नज़रों में सवाल होता है मैं इन्हें वो माँ नहीं दे पा रही जो मुझे माँ मिली थी। क्या नई माँओं के लिए ये एहसास आम है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, क्या हाल है आप सबका जी। आज के व्लॉग में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि जब कोई लड़की नई-नई माँ बनती है तो वो इतना डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाती है? वो कौन-सी बातें हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो उसको इतना डिप्रेस कर देती हैं? तो जी या साथ-साथ मैं करती हूँ किचन का काम और साथ-साथ हम करते हैं अपना टॉपिक डिस्कस। और अगर आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक। ये सिर्फ आम नहीं बल्कि तकरीबन हर माँ के सफ़र का एक अहम हिस्सा है। इसे माँ बनने का गुनाह कहते हैं। गुनाह कहते हैं? जी हाँ। आप एक मिसाली माँ की तस्वीर अपने सामने रखती हैं। जब आप इस तस्वीर पर पूरी नहीं उतरती, तो आप खुद को नाकाम समझने लगती हैं। मगर याद रखें आपकी याददाश्त और आपको सिर्फ़ वही दिखाती है आपकी याददाश्त आपको सिर्फ़ वही दिखाती है जो आपकी माँ ने किया। वो आपको ये नहीं दिखाती कि वो कैसे महसूस करती थी, शायद वो भी कभी थकी हो, शायद वो भी कभी डरी हो। मगर उन्होंने कभी आप पर ये ज़ाहिर नहीं किया, जैसे आप अपने बच्चों पर ज़ाहिर नहीं करती। आप उनके काम हर वक़्त कर रही होती हैं। ऐसे ही आपकी माँ भी थकती होगी, डिप्रेस होती होगी, लेकिन उसके बावजूद वो एक मुकम्मल माँ बनने की कोशिश जारी रखती थी। ये हमारे माशरे का ना एक अहम कह लें कि प्रॉब्लम बन चुका है कि माएँ डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन भई आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि आप एक बेहतर माँ नहीं हैं। आप एक बेहतर माँ हैं, अल्लाह ताला ने आपको आपके बच्चों के लिए चुना है, आप ही बच्चों की हकदार थीं और आप ही मुस्तहिक़ हैं। ठीक है? और दूसरा ये कि आप अपनी हदूद जानती हैं, थक जाती हैं, नाकाम होती हैं और यही वो माँ है जो बच्चों को सिखाती है। और इंसान होना कैसा होता है, बेहतर बनने का दबाव, ये सब जो है ना ये चीज़ें हटा दें कि मुझे ज़्यादा बेहतर बनना है, मुझे हर काम 100% दुरुस्त करना है, नहीं। अब आपको रोज़मर्रा की जो मुश्किलात हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर का निज़ाम कैसे चलाना है? मैंने यहाँ पे लफ़्ज़ किया है निज़ाम इस्तेमाल। हाँ जी, यही जो है ना कह लें कि यही हमारी कलीद है। अब आपने क्या करना है, आप एक सुपर हीरो आपको नहीं बनना है। आपको सिर्फ़ एक अच्छा मैनेजर बनना है। आपने ये देखना है कि क्या वाक़ई हर रोज़ घर चमकता हुआ ज़रूरी है कि हर रोज़ ही हर वक़्त चमकना चाहिए घर? क्या हर रोज़ 3 वक़्त का ताज़ा पका हुआ खाना लाज़मी है? आप इनमें से 2 चीज़ें मुंतख़िब करें जो आज के लिए सबसे अहम है, बाकी को कल पे छोड़ दें। दूसरा स्टेप आपने ये लेना है कि जो आपके कह लें कि नाकाफ़ी लम्हात को भूल जाएँ। जब खाना चल रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हों और आपको रोना आ रहा हो, इस लम्हे को गुनाह ना समझें, इसे एक इंसानी लम्हा समझें। इससे आप अपने आप से कहें कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। ये कहने की बजाय कि आज का दिन तो अच्छा नहीं गुज़रा, बच्चों ने बहुत सताया, मैं ये हो गया, मुझे वो हो गया। नहीं, आज आप ये सोचें बल्कि कि आज का दिन अच्छा नहीं गुज़रा लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। कल अच्छा गुज़रेगा, कल नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? अब तीसरा स्टेप आपका ये है कि अपनी माँ की जो मिसाली तस्वीर है ना, उसको अपडेट करें। अपने लिए एक नई तस्वीर बनाएँ। ऐसी माँ जो कभी-कभार टूट जाती है मगर फिर उठ खड़ी होती है। ये तस्वीर आपकी माँ से कम नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। एक नई माँ ने यही किया कि उसने क्या किया कि उसने ना फ्रिज के ऊपर एक नोट चिपका दिया, मैं वही करूँगी जो आज मेरी बस में है, ठीक है? कुछ दिन घर मेसी रहा, कुछ दिन खाना बाहर से आया मगर इसने अपने आप पर जो एक दबाव था ना, वो हटा दिया जो उसको ना अपना आप एक कचरा-सा महसूस करा रहा था। यानी उसको ये होता था कि मेरे से घर के काम नहीं होते, घर का काम होता है तो बच्चे जो हैं वो अपसेट होते हैं, अगर बच्चे साफ़-सुथरे हैं तो घर साफ़-सुथरा नहीं है। अगर किचन का काम हो रहा है तो घर की सफाई नहीं हो रही। तो मीन्स कि आप अब अकेली जान करने वाली हैं। अगर एक काम हो रहा है और एक नहीं हो रहा तो प्लीज़ डोंट डिप्रेस, देयर इज़ नथिंग लाइक डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी सच है कि हमारे माशरे की तरफ से भी दबाव होता है, हमारी फैमिली की तरफ से, सास की तरफ से, नंदों की तरफ से, शौहर की तरफ से भी समटाइम्स दबाव होता है कि घर साफ़ क्यों नहीं है भई? ये काम क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? आपने घर के 10 काम किए हैं, कोई एक काम नहीं किया और उसी को पॉइंट आउट करके आपको कह दें कि ज़लील कर दिया जाता है, आपको बातें सुना दी जाती हैं, तो ये चीज़ें वाक़ई ही तोड़ने वाली होती हैं। लेकिन आपने अपने आप पे इन चीज़ों को सवार नहीं करना, ठीक है? आपने ना
پیار کے ساتھ اپنی فیملی کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں، اس کو سمجھائیں کہ میں تھک جاتی ہوں، میں اکیلی ہوں، میرے پہ بچوں کا بھی مطلب ہوتا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو میرے سے جتنا ہوگا ایزیلی میں اتنا ہی کروں گی، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکوں گی، لیکن میں کوشش اپنی پوری کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرے اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ اگر اگلا انسان سمجھنے والا ہو تو وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اچھا میں آپ کو اس لڑکی کی بات بتا رہی تھی کہ جس نے فریج پہ نوٹ لگا دیا کہ مجھے نا اب مطلب گھر کا جتنا کام ہوگا میں اتنا کروں گی، اس سے زیادہ نہیں کروں گی۔ تو 1 مہینے بعد نا اس کو مطلب کہہ لیں کہ اس کی ڈپریشن میں نا کمی آ گئی۔ اس کے شوہر نے اس سے کہا تم پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہی ہو۔ تو اس کے چھوٹے بچے نے بھی اس کو کہا کہ امی آپ کے ساتھ نا ہنسنا اور کھیلنا نا بڑا اچھا لگتا ہے، آپ اب خوش خوش رہتی ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ میں وہ ماں نہیں بنی جو میری ماں تھی، میں ایک نئی ماں بنی ہوں، جو اپنی تھکن مانتی ہے، جو مدد مانگتی ہے، جو کبھی کبھار ہار جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ روایت توڑنا نہیں ہے بلکہ یہ روایت ہر روایت کو نا اپنے وقت کے ساتھ ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی مائیں بڑا کام کرتی تھیں کھیتوں میں اور گھر میں اور یہ وہ، تو آپ کو بھی لازمی ہی ہول دا ڈے کام ہی کرنا، نہیں، اٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ آپ نے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، کسی کو چیلنج نہیں کیا، کوئی ریکارڈ نہیں توڑنا۔ آپ سے جتنا ایزیلی کام ہوتا ہے نا اتنا آپ اچھے سے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جو نہیں ہوتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر دیں یا نیکسٹ ڈے کے لیے پینڈنگ کر دیں۔ اپنے آپ کو ڈپریشن کی مریضہ مت بنائیں۔ آپ ڈپریس ہوں گی، آپ کے بچوں پر بھی اس چیز کا اثر پڑے گا، آپ کا بیہیویئر خراب ہوگا، آپ کے بچوں کی تربیت خراب ہوگی۔ آپ ایک چیختی چلاتی ماں بنیں گی تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی یہی سب سیکھیں گے۔ اگر آپ ایک پرسکون اچھے سے بولنے والی ماں بنیں گی تو آپ کے بچے بھی یہی کچھ سیکھیں گے۔ اپنے آپ کو نا بالکل ایک مثالی ماں، سپر وومن اور سپر مین ٹائپ نہ بنانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک انسان ہیں، آپ بھی تھک جاتی ہیں، آپ بھی ڈپریس ہوتی ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں آرام کرنا، تو اپنے آپ کو لازمی ٹائم دیں، اپنے آپ کو انسان ہی سمجھیں، اور میری دعا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو انسان ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں انسان سمجھیں، کیونکہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ہمیں مینلی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک بس سب کو ہدایت دے۔ تو بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹینشن نہ لیں، اپنے کاموں کو اپنے حساب سے مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ کرے کہ کچھ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں جو آپ کو سمجھ سکیں، جو آپ کا خیال کر سکیں، احساس کر سکیں۔ اور اگر آپ اکیلی رہتی ہیں پھر تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، پھر تو آپ بہت اچھے سے ان چیزوں کو نا مینیج کر سکتی ہیں۔ آج کا ویلوگ کیسا لگے؟ ساتھ ساتھ جی دیکھیں میرے چاول بھی تیار ہو چکے ہیں مزیدار سے، اور اگر آج کا ویلوگ اچھا لگے، کوئی آپ کو موٹیویشن ملے ہے تو لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔